ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବକୃତ ସଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ସେହି ଭ୍ରମରଟିକୁ ତାର ପ୍ରିୟତମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ବୋଲି ମନେ କଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ଭାବାର୍ଥ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କାଚି ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଗୋପୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଗୋପୀ ଯେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀଳ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପ ପ୍ରପଚୁରୌଷଧି କୃଷ୍ଣଂ ଚରଂ ଉদ্ধତଂ হরিলীলাবিহারং স তত্রৈকং রাধিকাং বিনা রাধা তদ্ভাবসংলীন বাসনায়া বিরান্ত সখা সখিভিঃ সাবধ শুদ্ধ বিজ্ঞান গুণ জুম্বিতং ইচ্ছন্তে বাসিনাং দেব চরমং স্ববিভাবনাই। অর্থাৎ প্রভাতরে গোপীগণ কৃষ্ণଙ୍କ অনুচର ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାসমূହ ଓ ବିନୋଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କେବଳ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କୌଣସି କଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା ରାଧା, ଏଠାରେ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ବୃନ୍ଦାବନବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ ସେହି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ସଖୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ଗହନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବେଦମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବା ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଏଟାର ମହତ୍ କଥା ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବେଦୈସ୍ୟ ଶୈବୈ ଅହଂ ଏବ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କ୍ରୀତ ବେଦ ବେଦୈଶ୍ଚ ଅହଂ। ଶୁଣ କଥାରେ ସମସ୍ତ ବେଦରେ ସାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଶୋଇଯିବ, କିଛି ତ ଭିତରେ ବସିବନି, ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବନି, ଆମେ ସେଇ ଚାକିରି କରିବୁ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପଶିଲେ ତ ତେବେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଲେ ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଶୋଇଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଶୋଇଯିବ, ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। କଥାରେ ଆସି ଶୋଇଯିବ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବନେଇବ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ କଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବନେଇଦେଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସାର କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶ୍ଲୋକ ବେଦୈସ୍ୟ ଶୈବୈ ଅହଂ ଏବ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କ୍ରୀତ ବେଦ ବେଦୈଶ୍ଚ ଅହଂ। ଏ ବେଦ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ, ମୁଁ ବେଦକୁ ଜାଣେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବେଦରେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋତେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ সেই কৃষ্ণকে ସେଥିଲାଗି ଏ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ଚ ଚାହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ
মত স্মৃতি জ্ঞাନ অভাঞ্চ সেই ভগবান সমস্ত জীবন হৃদୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି, ବିସ୍ମୃତି ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ତୁମେ ଭୁଲି ଏମିତି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ କେବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, ଆସିପାରିବନି, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବନି। ବିସ୍ମୃତି ଦେବେ ଯିଏ ଯେମିତି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅନୁସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କିଏ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଆସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଶୋଇଯାଉଛେ, ଢଳି ପଡ଼ୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଶୋଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନି ଶୁଣୁନି ଶୁଣୁନି, ଏସବୁ ଛଳନା। ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ରୋହିଣୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀମାନେ ରୋହିଣୀ ମାତା ମୁଖ ଆଡ଼କୁ କେବଳ ଅନେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କେବଳ ଅମୃତ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅମୃତ ଆମେ ଯଦି ପାନ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅମୃତ ପଶିବ ନାହିଁ କାନ ବାଟରେ। ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? କାନ ବାଟରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା କାନ ବାଟରେ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ଆଖି ଆମର ଜଡ଼ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନା, ଆମର ଜଡ଼ ଆଖି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା କାନ ବାଟ ଦ୍ୱାରା। ତାମାନେ ଶ୍ରବଣର ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନା, ଜାଣିପାରିବା ନା, ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନା। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଇଟା, କଥା କହୁଛି ସେ କଥା କହୁଛି, ସେ ସାମନାରେ ବସେ ସବୁ ଆଗେ ବସିଲା ମାନେ ଶୋଇଲା। ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ, କ୍ଲାସରେ ବସୁ, ଯିଆଡ଼େ ଆଉ ତଳେ ପ୍ରସାଦ ହଳରେ ସେଇଠି ପାର୍ଟି କରିଥିବ, ଉପରେ ଦେଖିବା ମୋର କାମ ଏତେ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ଘଣ୍ଟାର ପରେ ଘଣ୍ଟା ସେ କଥା ବନ୍ଦ, କ୍ଲାସରେ ବସିଲା ତ ଶୋଇଲା। ଇଏ ସବୁ ବଦଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ। ଆସ ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥାୟୀ। ଆରେ କ'ଣ ଶୁଣିବ ତ ଆଖି ଖରାପ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ କଥା ବାହାରିଛି ତା କାନ ବାଟରେ ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ତେବେ କାନ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ହେବ। ଭଗବନ୍ତୀ ହିତ୍ କର୍ମ ରସାୟନ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେତେ କାନ ବାଟ ପଡ଼ିବ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ସେ କାନ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେ ହୃଦୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଶୋଇଯିବ, ଶୋଉଥିଲେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଏହିପରି ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବଳ ଅମୃତ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅମୃତ ପାନ କରୁ 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 ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ତାର ଚରମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା, ନିଷ୍ପଲକ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ପଲକ ପଡ଼ୁଛି ନା ନିଷ୍ପଲକ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏତେ ମଧୁର, ଏତେ ଅମୃତ। ଶୁଣୁ 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 ହସ୍ତ ପଦ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଦେହ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହାତ ବି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଦିଶିଲା କି? କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ସେ ମହାଭାବର ସହିତ ୟାର ହାତ ଦେଇ ସେଥିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହସ୍ତହୀନ ଅବସ୍ଥା।
আর পদও তো তিনি জানেন তারা সংকুচিত এই ভিতরে বসে যায়, কিন্তু জগন্নাথ বলদের হাতও তথাপি দিশেছে, সংকুচিত হয়ে হাত পশ মাঝে যায়। এমন যে ভগবানদের কথা, এইপরি ভগবানদের কথা যদি আমার কর্মবাটের বসিব ধীর কর্ম রসায়নের কথা তজ্জোষণা আশু অপবর্গ বর্তমানে শ্রদ্ধা রতি ভক্তি অনুক্রমেশ্বর আশু অপবর্গ অপবর্গ মানে আমার ভক্তিও তার উপরে আমি সমস্ত পবর্গের মধ্যে রয়েছে। পবর্গ মানে যেটার পাঁচটি অক্ষর আছে প ব ব ভ ম। আমি মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে দিব্য তপস্যা আচরণ করে কেমিতি অনন্ত সুখ আমি ভোগ করি, বিনা তপস্যায় অনন্ত সুখ আমি দিব্য সুখ আমি ভোগ করি পারিব না। ভগবান ঈশ্বর করে এই উপদেশ করেছেন, দিব্য উপদেশ, এগুলো সাধারণ উপদেশ নেই। হ্যাঁ, ভগবান ঋষভদেব পঞ্চম স্কন্ধରେ প্রত্যেকମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ତପ ଦିବ୍ୟଂ ପୁତ୍ର କାହା ଯେନ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି সেই ସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ? ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କ'ଣ? କହ, ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କ'ଣ? हाँ कई पार सुनी बोला सुनी जगह कई पार कौन दिक्कत बचा ना समाधि अवस्था सब सब समाधि तीन का सब समाधि अवस्था। हाँ यही श्रवण दिव्य तपस्या श्रवण। हाँ अन्य किसी नहीं, भगवान का कथा श्रवण कथा बोलते हो यार ना दिव्य तपस्या कर समाधि अवस्था हमें माया चिंतार लीन हमें निराकार एमती दिव्य तपस्या माने से भगवान महिमा कथा श्रवण, से भगवान नाम कीर्तन, से भगवान साकार सब माने श्याम सुंदर मुरलीधर से कृष्ण को स्मरण, यह दिव्य तपस्या। এইপরি দিব্য তপস্যা দ্বারা আমার স্থিতি আমি উন্নতি କରିପାରିବା। କଥା ବୁଝିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଧାମ ଗୁଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାରି ଏଠାକୁ କେଉଁଥିଲା ଏଇ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୀଳା ମତେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ। देह बंधन सब बड़ बंधन दुईटा देह बंधन सूक्ष्म देह स्थूल देह बंधन अनादिकाल ये बंधन से चिन्ह हम केतबे भजते तादृश क्रीड़ा जसुत्ता तत्पर भगवान यहीपरि लीला प्रदर्शन कर लीला माता आम जो साधु समुद्र श्रवण करवा तार कौन तत्पर भाव से कृष्ण भाव সেইপরি ভাবনা ইয়া রাধা রানী করে। হ্যাঁ, লাস্ট লিমিট অফ প্রেম প্রেমকে লাভ শ্রীমতী রাধা মানে সর্বোচ্চ স্থিতি সে প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণকে প্রতি কিপরি প্রেম ଥିଲା নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তা স্থাপন করছেন, বাক্যের দ্বারা তা প্রকাশ করছেন। এই শ্লোকে সেই কথা কুହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରମେୟ ମହିମା କିଦୃଶ ଏ ଶରଦ ଦାମୋଦର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମର ମହିମାଟା କିପରି ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବିଷୟ ଅଜ୍ଞ, ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇ ଅଜ୍ଞ, ସର୍ବଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ ଅଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ? सब जानता सर्वज्ञ, हाँ, और कुछ भी नहीं जानता वो हाँ, तेरा सर्वज्ञ भगवान तो सर्वज्ञ हईसदा राधा रानी प्रेमर महिमा संबंध अद्भुत कथा भगवान हई
এই কথা তাহলে জমা না দিল হরিবল ତେଣୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଗଲା। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମଥୁରାରେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା, ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଆଉ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ରୋଲ୍। ଆଉ ଯୋଗମାୟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଧୁରୀ ଦେଖି ବାସୁଦେବର ଖୋ ସେ ମାଧୁରୀ ଆସ୍ୱାଦିତ ମନେ ওঠে লোভ। চৈতন্য চৈতন্য গোবিন্দর মাধুরী দেখি বাসুদেবর খো মান খো মাতাজি খো মানে খেদ রয়ে গেল। খেদ বুঝতে পারছেন? দুঃখ রয়ে গেল। গোবিন্দর মাধুরী দেখি মানে গোবিন্দଙ୍କର ମାଧୁରୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କହିବା ମାଧୁରୀ ମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ବ୍ୟୁଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୁଇଟନେସ୍ ଏ ଦେହରେ ଏତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ମାନେ ଯୋଗମା ତାଙ୍କର ସେ ଯେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏହିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନରେ ଖେଦ ଜାତ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦର ମାଧୁରୀ ଦେଖି ବାସୁଦେବର ଖୋ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦିତ ମନେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ମୋର ମାଧୁରୀ କିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କେମିତିଆ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଥିଲି। ଏଥିଲାଗି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ହେଲା ଗୌର ଅବତାର ପ୍ରଧାନ ରାଧାଙ୍କ ଭାବରେ କାନ୍ତି ନିଜ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଶ୍ରମ। ଗୌର ଅବତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଇଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା। ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି, ଏ ପ୍ରଥମ କଥା ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। আর এই মাধুর্য କିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି? ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧା। ସେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାଙ୍କ କଥା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ପ୍ରେମ ରହିଛି? ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏଇ ମାଧୁରୀ ସେ ଏକଚେଟିଆ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ମାଧୁରୀ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ମାଧୁରୀ ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ସେଇପରି ପ୍ରେମ ବି ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଅଛି? ସେମିତି ରାଧାରାଣୀ ଯୋଉ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏକଚେଟିଆ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ବାଞ୍ଛା ହେଇଗଲା? 2ଟି ବାଞ୍ଛା। ଆରେ କେହି କିଛି କଥା କହିପାରୁନି, କହନି, କେବଳ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗପା ପ୍ରଥମ ମାଧୁରୀ କୃଷ୍ଣ ମୋର ମାଧୁରୀ କେମିତି? ମୋର ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମହିମା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯେ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ମାଧୁରୀ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 2ଟି ବାଞ୍ଛା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ନିଜ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏକଚେଟିଆ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧା। ତେଣୁ ସର୍ବଦାମଦାର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ମହିମା କିପରି, ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତିଆ? ରାଧାର ପ୍ରେମ ମହିମାର ପ୍ରଥମ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହିସାବରେ ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କେମିତିଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରାଧାରାଣୀ ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରେ କିପରି ସୁଖର ଉଦୟ ହେଉଛି, ସୁଖଟା କେମିତିଆ, ତୃତୀୟ ବାଞ୍ଛା ଆସିଗଲା। ହଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ତିନୋଟି ବାଞ୍ଛା ଆସିଗଲା, ଆକାଂକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମର ମହିମା କିପରି, ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତିଆ, ମୋର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରି ରାଧାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ସୁଖରେ ଉଦୟ ହେଉଛି ସେ ସୁଖଟା କେମିତିଆ, ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅଜ୍ଞ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଜ୍ଞ। ହଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ, ସାରାଟ ଭଗବାନ। ଆମେ କେତେ କଥା କହୁଛେ, ଏଟା କହୁଛେ ନା ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ। ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଅଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ମହିମାଟା କିପରି ରାଧାରାଣୀ ତା ନିଜ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାବ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଧାରାଣୀ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମିଶିଥିଲେ ସେଇ କଥା ସବୁ ମନରେ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଉଦ୍ଧବ ଠିଆ ହେଇছে ସାମ୍ନାରେ, ଶୋଇଯାଉଛି କେମିତି? ଉଦ୍ଧବ ସାମনে ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ଉଦ୍ଧବ ଶୋଇଯାଉଛି କଥାରେ ଶୋଇଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧବକୁ ଦେଖି ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସେ ଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ସର୍ବଦା ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦେହଟା କୌଣସି ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରସର ସମୁଦ୍ର, আর সেই সমুদ্র রাধারানী কোন কোন রসের তরঙ্গ, সেই সমুদ্রের রসের তরঙ্গ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা। রসের সমুদ্র হচ্ছে কৃষ্ণ, অখিল রসামৃত সিন্ধু, আর সেই সমুদ্রের তরঙ্গ হচ্ছে কে? রাধারানী কি করে যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্মরণে। রাধারানীকে দৃষ্টি সবলে কৃষ্ণ। আমি ভগবানকে অনেছি, কিন্তু ভগবানকে আমার দৃষ্টিতে আসলে মায়া। হ্যাঁ, আমি সবাই মায়া চিন্তা করছি। ভগবানকে অনেছি আমি, কিন্তু চিন্তা করছি কেন? মায়া আছে। হ্যাঁ হয় না? হ্যাঁ, এটা আমার বিপদ হয়ে গেল। সব মায়ার চিন্তা, সেটা কার মধ্যে কাম করে? মায়ের চিন্তার মগজ পড়বে। মনে হচ্ছে ভগবান চিন্তা করেছে, কৃষ্ণ শাড়ি সবই কিছু মায়া, কামিনী কাঞ্চন আদি যায় পয়সা নারী সবু মায়া। রাধারানী কিপরি উদ্ধবকে সমুদ্রে ঠিয়া হয়, কিপরি কৃষ্ণ চিন্তায় সে নিমগ্ন হয়ে গেল। লাস্ট লিমিট অফ ভক্তির কথা কওয়া শ্রীমতী রাধা। প্রেমের রস সীমা, সে হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা। আমি সাধারণত বদ্ধ জীবন, আমার স্থিতি সর্বোচ্চ স্থিতি কম, আমার সর্বোচ্চ স্থিতি কম। প্রেমের কথা প্রেম আমার সীমা হচ্ছে প্রেম পর্যন্ত। আমার স্থিতি সর্বোচ্চ, আমার প্রয়োজন প্রাপ্য বস্তু হচ্ছে প্রেম। তো
तो प्रेम प्राप्त हवा गया रूपवेशन क्रम दौरान आदो श्रद्धा तत्व साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम यही केतटा स्तर है ताविके गुण ताविके केतटा नॉट स्तर आदो श्रद्धा तत्व साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम आमर स्थिति होची नवम स्तर पर तार ऊपर नहीं आ प्रेमर तार पर कथा होची ऊपर जत स्थिति ये कृष्णंकर हृदय शक्तिर विस्तार कृष्णंकर ये विस्तार स्वरूप काय विस्तार ये मंत्र कौन काय स्नेह प्रेमर ऊपर कथा होची ना स्नेह स्नेह मान कौन माता जी ने स्नेह मान अरे कार अति प्रिय हाँ अति प्रिय हाँ ममता भगवान ममता किसी गोटे कथा बोले ना उल्लू बोले मुक्त छड़े लाभ स्नेह माने प्रेमर ऊपर कथा है स्नेह स्नेहर ऊपर प्रेम स्नेह प्रणय किसी जाना चाहिए उल्टा कथा प्रणय अंग्रेजी और भाषा में लॉ गोटे कथा सब हाँ से शशुर भाषा रन कहे चाचा कौन मामा मामू सब बेकार अंग्रेजी कौन म्लेच्छ भाषा या कहते माने कौन म्लेच्छ भाषा कहते माने संस्कार संपन्न ही हाँ त्याग याग म्लेच्छ भाषा यार पूरा सब शब्द मिले बोले हमारा प्रभुपाद किपर शक्ति थी कृष्ण के ठारे किपर शक्ति से प्राप्त है यही कोई वैष्णव फिलोसफी से अंग्रेजी भाषा सब अनुवाद करते हैं ये अद्भुत कथा तुम्हें कृष्ण का शक्ति प्राप्त है यही कोई कार्य के कोई पारेगा नहीं म्लेच्छ भाषा रे यही वैदिक साहित्य अनुवाद करवा कौन कथा नहीं कौन से वार नहीं अनुवाद करे स्नेह स्नेह मान प्रणय स्नेह पर मान पर प्रणय स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ महाभाव अदृढ़ महाभाव मदनात्मक महाभाव मादनात्मक महाभाव स्नेह स्नेह पर मान पर प्रणय तापर राग राग माने कौन राग माने आसक्ति राग माने आसक्ति अनुराग ताप भाव ताप महाभाव से महाभाव दुई भाग दिया रूढ़ महाभाव अदृढ़ महाभाव ये अदृढ़ महाभाव लक्षण देखिए कि सारभट्टाचार्य महाप्रभु महाप्रभु जिते जगन्नाथ मंदिर भीतर को पशि जगन्नाथ के श्याम सुंदर हिसाब से आलिंगन करने जाते उत्साहित पड़ेगा सारभट्टाचार्य बृहस्पति गुरु अवतार शास्त्र विशारद शास्त्र लक्षण से देखा जानी पारे या भितर अदृढ़ महाभाव मनुष्य शरीर केमी अदृढ़ महाभाव प्रकटित है मनुष्य केवल अदृढ़ महाभाव प्रकट हो पार ना मनुष्य भावटा प्रकट हो अष्टसाती भाव अष्टसाती भाव परिपक्व अवस्था प्रेम कि तार ऊपर कथा स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ महाभाव अदृढ़ महाभाव मदनात्मक महाभाव मदनात्मक महाभाव ये अदृढ़ महाभाव महाभाव परिपक्व अवस्था अदृढ़ महाभाव ये
देखी सुधा तत्व विषय भगवान को दैवी माया को विष्णु माया का विष्णु माया द्वारा मोहित है तथे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान एक कथा से मानू न अद्भुत कथा भगवान को कृपा करते थे भगवान को जानी पारे ना ईश्वर कृपा ले सही जहाँ सही से ईश्वर तत्व जानी बारे भगवान को हमें सूर्य को हमें निजे इच्छा अनुसार जिते हाले जिनिस लगाओ रात्रि में सूर्य हमें देखी पारे कि हमको अपेक्षा रहा पड़े पूर्व गगन जो सूर्य उदय हो सूर्य किरण सूर्य को दर्शन कर अन्य कौन सी लाइट द्वारा सूर्य दर्शन कर ठीक से भगवान कृपा प्राप्त हाँपाई आमको अपेक्षा रहा पड़े से भगवान कृपा जो भगवान कृपार भगवान को दर्शन कर अपेक्षा माने यह जो आम सब छाड़ी छुड़ी अपेक्षा भगवान जो अपेक्षा माने भगवान सेवार रत रहे प्रेम सेवा केते भगवान के दृष्टि आम ऊपर पड़ी तेनाली से भगवान के कृपा भगवान को आम जापर बुझीपर दर्शन कर से कथा राधा से कथा कह राधा चिंता कर जे यही बाल अवस्था प्रौढ़ अवस्था कृष्ण के सहित केत अंतरंग भाव मिशुले केत प्रकार सब लीला करते आलिंगनबद्ध अवस्था कुंज विहार यही जमुना विहार यही रास लीला यही सब कथा मन उदाहरण से कृष्ण बर्तमान इमान छाड़ी चले ये मान सब गोपालिनी इमान गोपालिनी कृष्ण को सब प्रेयसी थे इमान अन्य स्त्री अन्य स्त्री है कृष्ण प्रेयसी थे कि बर्तमान कृष्ण ये छाड़ी पड़े जाए जानी मथुरा मथुरावासिनी नारी मान सब राजकन्या ये गोबर उठाए श्रीमन में हाँ गोबर उठाना सब सुशिक्षित क्षत्रिय समस्ते राजकन्या से मान प्रेम पड़ जाए किए कृष्ण तो से मान मत जब कई मान करला मान भंजन केते सब राजकन्या मान अच्छा तो जनकर एक मान भंग कर कृष्ण के जीवनटा बीते आओ वृंदावन को फेरी आसवा समय तार हम ना राधा यही कथा चिंता कर कृष्ण विवाह केते राजकन्या 16,108 तो सत्यभामा जब मान करती से मान दूर कर केते दिन लगे कृष्ण हाँ नारद मुनि सी स्वर्ग लोक जो आसुले ये मर्त जगत को से इंद्र गोटे पारिजात पुष्प नहीं हाथ में देवे नारद ने से धरी आसिले आसी कृष्ण 16,108 रानी प्रत्येक स्वतंत्र प्रासाद रही प्रथम रुक्मिणी देवी के प्रासाद आस उपस्थित के नारद भगवान कृष्ण से अवसान कर नारद अति प्रिय होती इष्ट देव भगवान कृष्ण तेनी से फूलटा नहीं क्या देवे कृष्ण के हाथ में देवे आ कृष्ण कौन नारद उपस्थिति से फूलटा नहीं रुक्मिणी देवी को बेनी निज हाथ में लगे नारद आसी पशिगला क्या प्रसाद सत्य मुझे एत दिन भावुली तुम्हें हम सबुठारे प्रभु को अति प्रिय कि आज तार प्रमाण मुझे पाए प्रभु को सबुठार प्रिय किए आज बुझीपार इंद्र प्रदत्त एक पारिजात पुष्प आम जो प्रभु के हाथ देली प्रभु को निज हाथ रुक्मिणी देवी को बेनी लगे बुझीगला रुक्मिणी देवी तुम्हारे केते प्रिय प्रभु ये कथा शुणी सत्यभामा जे हसी कथा कहते पिछले कथा कहते मुह गंभीर हाँ मुह एमती कौन है पूरा गंभीर सत्यभामा ये दृश्य देखी
भगवान कृष्ण ये नारद ने आसी भगवान कृष्ण को जाने नारद ने आओ तो काम लीला परिस्थिति तो जब तक कृष्ण को जाने दे जे यही परी सत्य भामा से कौन अवस्था है माने अभिमान करी अलंकार आदि सब परिहार करी से भूमि रे छाई गए जेमिति कोई के जेमिति दर्श ताकर ये दासी के मंथर के परामर्श रे यही परी क्यों भाव दे से क्रोध भाव से क्रोध भाव क्रोध रे बड़ बापा होचे मान ते मान भाव के सत्य भाव तो दशरथ आसी कोई के चरण धरी केता आकुति मिनती करे तापर जते बळे सत्य कोई के कहले हे राजन अपन के मने अछि अपन दुईटा बरदा अपन चाहते दशरथ कहले दुईटा काहे जते मागिबे सब दे तो सेते बळे कोई के मोर अधिक बर आवश्यक दुईटा रे काबू हे दुईटार दशरथ प्रमुखता कर अधिक मागिबे कोन देव रईले तो मागिबो ना कन प्राण बारी दिबे दुईटा बाण अधिक बाण आवश्यक दुईटा बाण कोन प्रथम होची 14 वर्ष নাই मोर पुत्र राजगद्दी रे बसे दशरथ से प्लान करते रामचंद्र बसे तो ठीक है रामचंद्र इतने मुझे बता परिवार तो मानी तापर द्वितीय बाणटा मारछ ना 14 वर्ष पई राम बन एइथिरे बाणटा लागिया और से जीवित है लास्ट बांधरे एमिति गोटे बाण लगे देले बर मागे केते बर मागे सब तो दुईटा बांधरे तो बका हे पर ये वर्तमान सत्य है एक अवस्था है से एमिति हाथ ये सब देह अलंकार आदि सब खोले खाली यही पर मान करी भूमि रे साइता नारद ने यही विश्व देख आसी भगवान कृष्ण को जाने कृष्ण कौन आसी उपस्थित है सत्यवान प्रासाद कौन है मुझे कहता है मानव कोई भूल करे अपने कितने स्वयं भगवान है कितने कागती मिनती कितने कथा कह सकते मुझे कहता तो लास्ट करे मुझे जे मु अपन के प्रिय ने जते कृष्ण काहे के जते प्रिय है तो नारद मुनि यही परी इंद्र के ठार एक पुष्प प्राप्त होले पुष्पटा अपने काहे की से रुक्मिणी देव का बेंद्र विजात लगे कृष्ण विधि करने अरे येती लागी मान करते ते कृष्ण कथा देले अरे से गोटे पुष्प मु रुक्मिणी देव के बेंद्र लगे दे तुमा पाए मु से पारिजात वृक्ष स्वर्ग आनी तुम अवगनारे लगे दे सेते बड़ा मान तेईपरी 16,108 रानी राधा ने चिंता करछंती एईपरी जने जने एईपरी मान करथिबो आसी मान भंग कर केते वर्ष बीते राधा ने एई कथा चिंता करछंती जे वर्तमान आमन कथा ता ताकर मने आओ केवल उदय है पारुना में साधारण गोवाली माने कोन गौड़ी हां आसे समस्त राजकन्या आम मन कथा केमी से आओ मन उदय कर यही कथा से चिंता करते आय एमती समय गोटे भ्रमर आसी उपस्थित हो जाए उद्धव ठिया उद्धव कथा आ से भ्रमर को लक्ष्य करके से उन्मादिनी अवस्था यही राधा प्रेम कृष्ण उन्मादिनी अवस्था यार पूरी ब्लसमिंग कृष्ण कॉन्शियस पूर्ण कृष्ण कृष्ण का चिंता तेईपरी राधा ने भ्रमर को लक्ष्य कर
ଏଥିରେ କି ଅର୍ଥ ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ଭ୍ରମର ସଙ୍ଗୀତ। ଭ୍ରମର ଗୀତ ଯାହା ପାଏ ସେ ଗୀତ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ, ଭ୍ରମର ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ହয়তো ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣ ୟାକୁ ଦୂତ ରୂପରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆସୁଛି ଏଠି, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ସେଟା ପଢ଼ିଦେବା। ତାଙ୍କ ସଖୀ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗ୍ରାମରେ ଅଧିବାସୀ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା ରାଧା ତାଙ୍କର ସଖୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଗହନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କଥା କିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ତାହା ବେଦମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବା ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। କେଉଁ କଥା? ବେଦ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବେ ଅହଂ ଏବ ବେଦ। ଭଗବତ ନିଜ ଭିତରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାରାରେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା 15 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ବେଦ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବେ ଅହଂ ଏବ ବେଦ। ସମସ୍ତ ବେଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ହେବା ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ବିଧାନ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଭଲ ପାଇବା। ଜଣେ ବାପା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଅ ଯାହା ବାୟନା ଧରୁଛି ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପୂରଣ କରୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ୟାର ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଏ କହିକିରି ଆମେ ଶୋଇ ଯାଉଛେ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଆମେ ଢେଳେଇ ଯାଉଛେ, ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବିରତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୁଅଙ୍କର କେହି ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ବାପା କିଛି ନାଚି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଯିବନି। ହଁ, ସେଇ ପୁଅଙ୍କର ମହିମା କଥା କେହି ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା ତ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯିବ, ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ହେଇଯିବ, ଅଧିକ ଅଧିକ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ, ୟାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି କେତେଟିକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ବସି ଆମେ କେବଳ ଭାବ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ତ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଢୁଳି ଯାଉଛି। ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଶୁଣୁ ଏସବୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଥିବ କଥା। এই যেମିତି ରାଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ରାଣୀମାନେ ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ନିଜର ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ସୁଭଦ୍ରାଦେବୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆଖିର ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ମୂଳରେ ଆଖି ପାତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ମୂଳରେ କ୍ଲାସ୍ ବସି ବସି ଆଖିର ପାତା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଇଏ ଆମେ ଆଖି ପାତା ପକେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଯିବ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ। ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରୀତି, ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଯଦି ରହିବ ତେବେ ଏଇ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆଖିରେ ଆଉ ପତା ପଡ଼ିବ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛି? ଏବେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ, ଆଉ ମୁହଁରେ ଭାବ ଦେଖେଇବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଭକ୍ତି, କେତେ ବିଷୟ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କଥାରେ ରତି ଯାତ ନାହିଁ, ଶ୍ରମ ଏବ ହିଁ କେବଳ, ସବୁ କାମ ଶ୍ରମ। ଯେତେ ଯାହା ବି କଲେ ଏହା ହେଉଛି କଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ହେବା ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ କଥା। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ, ଏ ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରେମ, ଲାଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଏ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ପ୍ରେମ ସେ କଥା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀଲ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନୃସିଂହ ତାପନୀ ଉପନିଷଦରେ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠ କରନ୍ତି। ଜନ୍ ସର୍ବେ ଦେବା ନମନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟବ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନସ୍ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀଗଣ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି କାମନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଅଭୀଷ୍ଟ ଲାଭର ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କାଚି। ପ୍ରଥମ କାଚି। କାଚି ମାନେ କ'ଣ? କାଚି ମାନେ କ'ଣ? କାଚି ମାନେ କୌଣସି ଏକ ଗୋପୀ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ସେ କାଚି କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ଗୋପୀ ମାନେ ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତ। କ'ଣ ମତ? ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜସତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ କାଚି। এই মহাপ্রভু শিক্ষা কোন দিয়েছে? এই শ্লোকে কাচি উপাসনা প্রজাপতি বর্গণ কর্পিত। এই কাচি মানে তার কোন বুঝাଉଛି? শ্রীমতী রাধারানী। আমি যে মহাপ্রভুଙ୍କର ମତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜସତନୟ। ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ସମାଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଛ ସେ ପଳାଇଲା। ସେ ରାତି ଯାକ ଆସିଲ ମନ୍ଦିର ଆସିଲ ମଙ୍ଗଳକେ ଆସିଲ ତଥାପି ବସି ଅଛନ୍ତି। ତେପରି ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା, ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଆରାଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବୃନ୍ଦାବନ। ହଁ ତ ବଳରାମ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তাহার তৃতীয় শ্রী বলরাম। তো সেই বলরামকে প্রকাশ হচ্ছে বৃন্দাবন। তেমনি এଠାରେ କହିଛନ୍ତି কৃষ্ণ যেপরি আমার আরাধ্য আমি যে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে দুর্লভ মনুষ্যদেহ এ দেহ দ্বারা কেবল আমার আরাধ্য বস্তু হচ্ছে নন্দনন্দন যশোদানন্দন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যেপরি আরাধ্য কৃষ্ণଙ୍କ ধাম বৃন্দাবন ঠিক সেইপরি আরাধ্যা। কৃষ্ণ আরাধনার সর্বোত্তম মার্গ কিଏ প্রকট କରିଛନ୍ତି? কিଏ প্রদর্শন କରିଛନ୍ତି? কাচিত উপাসনা ব্রজবতী বর্গ। এই কাচিত মন্ত্র ব্রজের বধূମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ অর্থাৎ গোপীମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ইয়ে হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। তিনি ভগবান কৃষ্ণ গীতার যে চরম পদে দেলে সর্বধর্ম প্রত্যক্ষ মাম একম শরণাগত। এই শ্লোকের মূর্তিমন্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। ব্রজ গোপীমান সমস্ত প্রকার ধর্ম বৈঠা মারি মধ্যরাত্রে ভগবান কৃষ্ণের চরণ সমান এভাবে সর্বধর্ম প্রত্যক্ষ কাচিত উপাসনা ব্রজবতী বর্গ। এ কথা কেউঠাରୁ লেখা না শ্রীমদ ভাগবত। শ্রীমদ ভাগবত ভাগবত কিমিদা শাস্ত্র অমর পুরাণ। শ্রীমদ ভাগবতম পুরাণম অমরম। ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରେମାତ୍ମାର୍ଥ ମହାନ। ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ସ୍ଥିତି। আর এଠାରେ ଏ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ୟା ପରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥିତି ସ୍ନେହ ମାନ ପ୍ରଣୟ ରାଗ ଭାବ महाभाव। ये स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। से महाभावर मूर्तिमंत विग्रह होती श्रीमती राधा। तेज आमर डेस्टिनेशन कृष्ण प्रेम कर। ये कहार मत? श्री चैतन्य मत। तत्र
ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ କେତେ ମତ କେତେ ପଥ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ସେ ପାଗଳ ଆଦମିମାନଙ୍କର ମତ, ପାଗଳ ଆଦମିମାନଙ୍କର ପଥ, ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ, ସେ ପାଗଳ ଆଦମିମାନଙ୍କର ବାଦ। ମତ ଗୋଟେ ପଥ ଗୋଟେ। ମତ କ'ଣ? ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ। ପଥ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଏହା ହେଉଛି ପଥ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି କଥା। ସେଇ ଚରମ ସୀମା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଚରମ ସୀମାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। এই কথা পরপর শ্লোকের আসিব, যেটা আমি রয়েছি শুনে যাচ্ছে। আমার কথা না দিল, আমার প্রোগ্রাম দিল, হঠাৎ এইপরি মন্দ ভাবে লিখিত হয়েছে। জয় গুরুদাস শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, শ্রী প্রভুপাদ কি জয়, শ্রী গুরুদেব কি জয়, শ্রী ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর আমার বিজ্ঞান কথা কইলে হার্ট প্রবলেম আছে, ব্লকেজ